ang pag-explore naton kakabukidan sang aton banwa isa sa pinaka-exciting part bilang isa ka TRRM personnel. Diri naton maaguman ang malutakan, mag-slide kag matumba sa lamawan. Part of the job kung aton pangatawgon, pero kung aton madumduman, aton mismo kaugalingon, aton man kadlawan. Marapit sa 3 ka oras nga pagpanglatas sa kada sityo sang barangay Karatagan, amon nga naaguman. Malutak kag tubigon nga dalan, amon ginagyan, agud mga pamalay nga naapektuhan, amon makatuan. Pero ang kakapoy hindi namon mabatyagan, kay may pagkaon nga nagahulat didto sa unhan. Gani padayon lang. God bless us all.